So, good day everyone. So, today I am going to discuss the soul according to some ethno-linguistic groups of the Philippines. So, my name is Irish Jane Calvo from B.Ed 1B. So, first we have Linawa or the soul by the Ifugao. Then, Linawa or soul of the dead. The Ifugaos believe that the soul, Linawa, of a child floats in the heavens, awaiting its entry into the human world. During sexual intercourse, the soul or spirit enters the female through the male, resulting in pregnancy. Then, if a woman cannot conceive, shamans conduct sacrifices to see if the couple is compatible. Then, if they are, shamans offer other sacrifices to enhance fertility. Then, the soul is also believed to continue in existence in the world of its ancestors. So, sa time nga ang soul sa bagong namatay, mahimo nagkalading or ancestral spirits, kana siya, mahimo, makonsider na din siya as man's benefactors. Then, in some sources pod gikan sa the soul book sa Ifugao, the soul book, ang Ifugao ning believe pod nga na ay duha ka soul, one in the eyes and one in the breath. Ang katong, then, illness is the withdrawal of the soul in the eyes, then death is the withdrawal of the soul in the breath. Then, second, we have the Kadua by the Esnegs. The Esneg believes that the dead exist in a realm called the Aglalanawan. The Kadua or soul is believed to cross upon in a ferry piloted by a kutaw or spirit. Then, ang kanidi ang Kadua nga kanang ga-exist sa Aglalanawan where the earthly task of planting, harvesting, and communal living are functions common to them. Then, in a bid to please Kutaw, who could facilitate the spirit's entry to Aglalanawan, the appropriate customary death rituals would be the key. Mauna ni siya katong kanang funerals nga i-held sa ato nga kanang na mga pangaji, like kung sa mamatay kanang 9 ka gabi mga G or 9 ka days. Then after anak kay 40 days or the 40 dias. Then sa bata kay 3 ayho. Then if I'm not mistaken 7 to 8 or 8 budget na siya ka days mga G. Then dili po siya magamit og 40 dias. Ang iyang gamiton kay kuan ra kining 30 dias kay 3 ayho man. Then after, number 3 is the Ab-Abiik. So, the Kankanai believes that the human person is composed of the physical body and the Ab-Abiik or soul. When spirits summon a person's Ab-Abiik, he or she becomes sick. A ritual will be performed to appease the spirit who summoned the Ab-Abiik to return to its body and the person recovers from the illness. Like for example, kanang na mga masakiton, sagad gis madunggan ako sa mga masakiton na dyan na sa isulti nga kanang labi pag kanang kuan mo sag makakitag kanang mga entities like mga sa nga like namatay to ila mama mga sa nga kuhaon ako mama inana or pasundon ko niya mo siguro ni siya kuan sa kanang kanay nga kanang kuan o kanang ilang ab-abiik ba kay kuan og spirit. Then ang ways po dani nga ako nabantayan nga may nang maayo to sila mo din to nga magtawag og pari, like for example magpahilog sa masakiton, then confession inana. Then number 4 we have the kaluluwa by the Tagalog. Kaluluwa is the Tagalog people's concept of the soul. However, it refers more to the soul of the deceased. Then the soul of a living person is called kakambal. The kakambal leaves the physical body at night to roam, and any bad encounter causes bangungot. So, mo ni siya kanang ang uban kay na term sa aning kakambal kanang doppelganger manginana. Then maupod ni daw sa mga Tagalog causes sa bangungot
or nightmare kanang unsay pangalan na nagyud na term diri sa atoa sana kanang di ka kalihok kumatug ka ba mura kaga sleep paralysis mga inana. Then 5, the Kararuwa, Karma, Aniwaas, and Araria by the Ilocano. So, the Ilocano has a 4 soul system. First, the Kararuwa or the soul proper. It is the equivalent of a soul in a Christian concept. Then Karma stands for natural vigor, mind, and reason. It can leave the physical body when one is frightened. So, ang karma kay pwede siya mohawa sa tulawas or mawala sa tulawas if mahadlok ta. Then, a karma can also be stolen. Then, pwede po siya makawat. Then, if this soul fails to return to the body, the person becomes insane. Then, mabuang pod ang tao kung di na siya kabalik sa lawas. Then, third, aniwaas can leave the body during sleep and visits places familiar to the body. If one wakes up while aniwaas is visiting these places, he or she may lose the aniwaas and become insane. So kanidang aniwaas kabantay mo na kanang maka-feel murag deja vu nga feeling, like for example may mga familiar lagi ni murag kita na lagi ko ani or familiar lagi ko ani murag nahitabo na lagi ni kay ako ka swayjud ko ana nga murag na ako gidam ko ato pagka other night. Then after pila ka days kay mura siya nahitabo mo to siya feel na ako mo na to siya tungtong aniwaas sa iyang kalaagan na visit na akong sa ka place nga bisag wala pa gid unta. Then lastly, the Araria is the liberated soul of the dead. It visits relatives and friends in the physical world to ask prayers. It can also perform a duty it failed to do in life. The howling of dogs means Araria is present. Then the soul can make sounds and manipulate physical objects usually relating to what it did in life. And in other term, diri sa tuwa kay kaning Araria is the soul nga nagkondenar or nagkadina. Then, for example, kanang ang mamatay kay ang mama. Then, ang duty ra bagid sa mama kay kini ra bang manglimpyo sa balay, mag-take care nato, maglutog pagkaon. Then, in some kay na like mga story sa mga tao, like for example na mamatay nagyo man nga kanang gabi iba kayo mura lagi bisag walay tao sa kusina kay mura lagi na nagluto as in gatingog-tingog ang mga kutsara, ang mga tinidor, ang plato mura na nang hugas nga na kanang nanilhig bisag kanang sa ilang gitan-aw wala mo na siya kanang tungod na sa Araria kay kanang mo na ang sagad gid sa magbalik ra ba or mag-conditioner kay mangayo og prayers or tabang. Then ang uban pod kay kanang murag feel nila kanang kulang pa ang ilang time diri sa world, wala pa nila na finish ang ilang duty mo na nga mobalik sila. Then number 6, Ikaruruwa by Daibanag. Then Daibanag, who inhabits the province of Cagayan, Isabel, and Nueva Vizcaya, has a distinction between bagi or body and Ikaruruwa or soul. The Ibanag believes that the soul has physical characteristics. Then the soul may have color, and the souls of dead babies can reach adulthood in the spirit realm. Then the role of the soul is to give direction and wholeness to the man, but the body can survive without the soul, and even without the body, the soul experiences material wants and needs. So, sa Ibanag tayo, if ang kanang body ka-survive ra without the soul, then ang soul pod kay maka-experience ra siya material wants and needs maski soul ra siya. So ang kuan ni sa body nga maka-survive without the soul, parang lang maka-survive ra pero buang pod ta, mura pod tag buang kay wala man tay sense of direction, wala tay wholeness, di man ta buo. Like kana bitaw wala tay direction, di ba ta kay baon sa atong buhaton, wala jud, wala tay sense of direction. So probably
insane jud ta murag buang. Then ang soul pod ani nga maka-experience of material wants and needs kana bitaw sa salida kana sa GMA 7 karon kana nila salida nga kadtong ang usa ka babae kay nangilog og nga kalag kay nangilog siya lawas sa atong usa ka babae kay naibog siya atong laki. Oh, inana siya. Then number 7 is Karadua by Hanunuu Mangyan. Then the Hanunuu Mangyan of Mindoro believes in the plurality of souls. For instance, they have Karadua, Karadua tao, human soul, Karadua manok, chicken soul, Karadua baboy, pig soul, Karadua kuti, cat soul, Karadua hipon, shrimp soul. Then, a soul can also separate itself from the physical body. When a person sleeps, the Karadua roams the world. What the person dreams of are actually the experiences of the Karadua while roaming around. So, para di sa mga mangyan, ang Karadua or imong soul kay makalibra sa imong body. Then, when we sleep, the Karadua roams the world. Then, mao na ta kung gingon bitaw sa first nga mga topic nga kanang deja vu feeling nga murag familiar ni nimo, familiar to siya nimo. Like for example, ka nga kita na jud ko ana ni ay familiar kayo or nakaari na jud ko ay familiar kayo manginana. Tungod to sa imong karadua nga galaag-laag, laagan nga karadua. Imong karadua nag-roam-roam. Muna siya. The number 8, Kiaralua by the Tagbanwa. So, the Tagbanwa of central northern Palawan believes that people have one true soul, or the Kiaralua, and 5 secondary souls. Then, the Kiaralua is given at birth by the god Maginduza when the nose emerges from the vulva. Then, the secondary souls are located in both hands and feet, while the other is also in the head just below the air whirl or the alimpuyu, which is our alimpu, kanabitong na yung mga whirlwind ari sa ato. Then, ang tagbanwa po, believe nga, kaning alimpu or puyo nga soul kay dili ni siya realign gikan pag-anak. So if dili realign ang imong alimpuyo sa imong pag-anak, ang shaman sa ilaha kay mag-conduct ni siya specialized ritual nga maka-realign ato so that ang imong life pod kay realign kay murag ilang belief ani kay gaano lang kanang sa imong life ba dapat realign ang imong kwantanan soul para dili ka kanang somewhat na kay sense of direction. Then, lastly, gimukod by the ethnic tribes of Bukidnon. So, the ethnic tribes of Bukidnon believe in the gimukod. According to their custom, there are 2 types of gimukod, the one in the right hand and the one in the left hand. The gimukod in the right hand is the good soul, and the one on the left hand is the bad soul. The right-hand soul is associated with life, health, activity, and joy. Then the left-hand soul is the cause of lethargy, pain, and illness. So, ang kaning right-hand soul nga gumukod kay good soul man ni siya ang sa kinabuhi, atong health, then activities nato and atong kalipay. Then the left hand, which is the bad soul kay cause of lethargy or laziness, mani pagkatapulan, di taga na maglihok-lihok, then atong kasakit o ang atong mga sakit. So dapat na balance ani nilang duha para kanang if you sa gingon pang mama-apor kung dili man ka perfect, at least you are close to being perfect. Then last of my topic is the rituals and ceremonies. A ritual is a ceremony or action performed in the customary way. Ritual may be prescribed by the traditions of a community, including a religious community. Rituals include not only the worship rites and sacraments of organized religions and cults, but also rites of passage, atonement and purification rites, oaths of allegiance, dedication ceremonies, coronations, presidential inaugurations, marriages, funerals, and perhaps all kinds of human activity. Then mostly sa tuwa ang pinaka kining
pinakakuan nga ritual diri sa tuwa kay kaning marriage, kining kasal og ang funeral mao ni pinaka known diri sa to nga ritual kay di man jud ni siya mawagtang. Mao na to akong gingon sa first nga kuan nga kanang sa kanang katong sa during funeral daghang ritual like katong mga G og 9 ka days may nana. So that's all for my report. Then ang motiwa sa rituals and ceremonies is si Zelka Marina. Thank you and may your new year filled with prosperity. God bless us all.